Majira ni saa 12 za jioni saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJP, ambaye nakuletea haya matangazo, mzee wa Ngwasuma. Nitoa shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wako wanatusikiliza kutoka pande zote za dunia. Tuko vizuri sana Australia, Canada, USA, Europe Central pamoja na East Africa. Kule kuna maelfu ya watu ambao wako wanatusikiliza, na moja kwa moja tuzame katika haya mambo yetu. Maoni yangu bwana Akili Kabonga, siku zote mtu akilalamika anaonekana kama ni mjinga. Kongo ishagalalamika, Umoja wa Mataifa ishalalamika, sijui sehemu gani, sehemu zote ishagalalamika, lakini jibu halipatikani. Kama ni ushahidi wa kulalamika, Kongo ishagalalamika. Kama ni kusema kwamba ewa na Kongo hata leo ikisema ifanye mashambulizi ya jida ya Rwanda, watasema hawa watu wana sheria. Sasa mtu hawezi lalamika kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 mwaka wa 2000 na vitu mpaka mwaka wa 2026. Hapana. Kongo naye siku moja ingefanya mashambulizi Rwanda. Kongo ingefanya mashambulizi Rwanda. Baada ya kufanya mashambulizi Rwanda, hao ambao wanatetea Wanyarwanda nao watasimama, watasema Kongo acha. Lakini itakuwa kila siku kuanzia Nonansis Rwanda inakwenda tu agrese mpaka leo 2020. Ni miaka mingapi? Watu wamezaliwa pale washakuwa watu wazima. Lakini viongozi ambao wanatuongoza ni wale wale tu, hali ni zile zile moja, wanajeshi ambao wapo ni zile zile hali. Yaani tukikamata effective ya Rwanda, hata tukisema nao walie wao ambao wanajiunga, wanazidia population ya Kongo. Kisekedi angeshimama kwenye mamedia anatangazia raia, bwana msijisumbue ajili ya mashariki ya Kongo. Mashariki ya Kongo tumeigabizi mu mikono ya Rwanda. Sasa watoto wa Est wenyewe waangalie la kufanya kisha kujitoa adui mshingo. Kwa kuwa tuwezi kuwa na adui wawili. Tuko na adui baba ambaye anatulea, tuko na adui wa nje. Hiyo vita kweli tutaweza? Kisekedi angetangaza, kwa kuwa tuna sura tuko tunaziona. Kwa juu kila mtu ana mtazamo wake. Pana sura ambazo tunaona katika bidyo ya mwaka. Kivu haikutiliwa kwenye budget. Ina maana nini? Kivu etegali mwe Kinshasa. Yaani Kivu haiko Mkongo. Kivu inakuwa ngambo ya Rwanda. Sasa wakongomani hatuna macho ya kuona. Hiyo kwanza ndio picha ambayo tungeona. Na hivyo vibaraka vya wabunge ambao viko Kinshasa haviongei. Kwa nini Kivu hawakutoa budget yao? Na kweli kama budget yao kama kule panamilikiwa na waasi, lakini budget wangeitoa, lakini inazibiliwa kwa kuwa panamilikiwa na waasi. Jambo Papa Rajabu. Maana yake Papa Rajabu, mimi nafuata radio yako sana. Basi sana YouTube. Basi asante kwa kutupitizia efo kila siku. Basi Mungu akubariki yako yote yenye unafanyaka. Papa Rajabu, nilipenda nikuinforme utusemee 23 tena pitiza raforo mingi huku kwetu. Kwa sababu nataka enda atake Lubero. Alipita usiku. Gari zenye nilihesabula zilikuwa gari 9. Basi wengine walikuwa na migulu, hasa niliwazia walienda chunga wengine kushimu juu kuchunga gari zao kushimu. So tusemee basi waambie wote Jambo Baraka Wanti. Tuka courage sana. Tuka hapa mimi nafuata kabisa hii mambo ya Mungu na jambo pale kabisa. Nashukuru sana, mimi narizika. Depuis na mimi nilibebe namba na nafuata kabisa, na zingine habari kabisa na sipe tuliona na kutumia. Na mimi naitwa Pachama Imuno. Niko mzalendo, tuko kwa maeneo ya Fizi. Nisho yako doke mimi naipenda sana. Sababu nafasiria mtu uko kimya, kila mtu anasikia. Nashukuru sana kutupatia habari ya kweli.
sibe tuko mbali na front, tuko na shukuru sana. Merci sana mkubwa, tunashukuru kabisa kwa info. Courage sana, adui ana nguvu. Kuna Kaka Rajabu, jambo naamuka wazima Kaka Rajabu, shitu tunafata sana information yako, najua inatukaza moyo sana preske na we mambo yote kama tuko nasema uko nafafanua mzuri, kila mtu anafanya nini anasikia, hata bale bakubwa ba ministre bako banafata hii Radio Baraka. Hapa tu tunasikia kotea tuangiza mai nyingi kule mwa passé gouvernement iliendaka ku bombarder tena ile fasi. Unaona ile fasi tuangiza mai nyingi ni fasi biko banafanya exploitation ya nini ya oro. Naamba bandugu yetu ba M23. Bobi ko banavizeni ma intérêt fasi kwenye kule ilikuwa ni masosiete kwenye banachimba oro, banachimba makasterite, banachimba kolta, ndio kwenye biko banavize. Sasa na bandugu yetu basoda beba alikuwa mu gouvernement ya Kabila be muko munabatia mule mu armée wakusema bende bapiganishe ile fasi ni batrete mwamba tu. Tunasikia hapa ba maimai sasa kotea kule biko bana défendre mais abana ma munition bako na ma munition légère juste kabisa. Tuko tunaenda wapi juu sasa bandugu yetu hapa ba Kongole benya ba yaone ile mambo biko bana jingiza mu bale Rwanda ni batu babaya. Angalia example ni tezo kupatishia leo Uganda election inapitikana Uganda, bale babantu ya Uganda abasemaki paka banilotiki. Sasa aba bandugu yetu benye biko muarme kabisa ya Kongo na yako Kongole de père de mère, me uko enda kujiunga na Rwanda, uko unampatia Rwanda mapla yote yaingia kamati. Kama Rwanda shakamata mwingine shebole tutakuwa ba refugee, hatutakuwa tena batu wa mwingine Il faut gouvernement angalie gisi ya kufanya nini, gisi ya kuchanger structure ya armement ministre wa defense mbona analala sana tuko tunasikia tu jina Gika Bombo depuis bakamate Goma wakati bamue ule nani gouverneur wa Goma Chirimwami, wakati saba limuua bakasema no ule wa chini yake ule Somo Kakule ndio atakuwa nani gouverneur wa Goma. Kweli ba M23 bakaingia Somo Kakule kweli akakimbia, na ingine barme beba alikuwa batifu bakaenda bote kote ya nini ya Beni na Butembo kule banafunga fro. Ule ministre wa defense eske nini kabisa nyiko anafanya mu armée we ministre muzima wa defense unaikala tu sa vile mwanamke kwa kunyumba structure ya vita ujuu. Si bakamate chef d'état major wa nguvu sote bamkamate John Luboya bamuweke pale na hii vita itaisha. Angalia leo hapa bale bandugu yetu ba wazalendo bebi kokotea nani ya Mwenga kule bebi kokotea Kitutu bako banalia munition biko na arme légère. Sasa gouvernement yetu kabisa iki nawaza nini kotea kule Mwenga, kotea nani ya Shabunda, kotea nani ya Kachungu, kotea nani ya Chule, kuko bumapeti aerodrome. Si bana renforcer basoda bale ba wazalendo batoto bebi kwa napigania inchi juba FARDC ba mingi besha kwa corrompu, besha penda pesa bwa batumikaki. Sona na shashi beto tuko kote huko ya nani ya huko Shaba basoda ba mingi huko bako mu carrière ndio basoda bana yala bajiere ba mingi bana yala mu carrière. Mais hii yote ni nini? Ministre de Defense ayu biko bana mudanganya basoda biko. Alors effectif ya nani ya nani ya chef d'état major unapasha kupita fasi yote mu mazone mu makamu manini muko munafanya nini enregistrement kujua basoda benye biko. Mais hivi unasikia vita kwa Kongo kote ya este kule barebele bako banajirenforcer je huko beba natoka Uganda, beba natoka Kenya, beba natoka Somalia, beba natoka wapi banakia biko banajiunga bale barebele ya Burundi biko banajiunga. Sasa aba soda be tuko na abo huko mukatanga bana yala ni mu makariere miniere humu. Hii information na kupatishia usitai tu jina yangu wewe useme tu vile juko mtu mkubwa unaya nani filosofi ubambiko teka tango huko maminere ndio kwenye basoda ba mingi banafanya nini banayala Kisekedi aone mbali juu bale ndio biko wanafanya nini ndio batrete bale biko na mzunguruka. Angalia kamate decision ya nguvu sana kwa Idi Kapin akamate decision ya nguvu juu Lubumbashi ndio première région militaire akamate decision ya nguvu sana bapita mu makariere batoshe basoda bote bebiko mu makariere bakamate ba policier ndio banachungaka makariere. Soda wa FARDC hawezi kuchunga kariere ende mu vita kote ya nani ya Goma wala Kalemi babashushe kule
Ndio information napenda nikupatisha ndugu yangu mchana wa leo. Mwangalie gisi ya kurenforcer banani ba wazalendo. Ba wazalendo bako na nguvu ya kupigana vita. Meme mission ndio yenyewe kinafanya nini? Kina batraire. Mubasaidie sana, ubasaidie sana. Usaidie sana, useme hata hii mambo kwa bale ba ministre bebi kwa Mkinshasa, kotea este, basaidie bale babiana bale. Juu tukizuba este naenda, tutabakia kuwa bageni. Juu sisi tuko tunaishi huko Katanga huko. Tuko naishi Katanga. Huko Katanga kwa tribaliste moya kaka Rajabu na kuambia ni hatari sana. Kidogo kisema mwe Baswahili, mshauzisha kwenu, mnakimbia hivi na hivi. Hata kwa makazi wetu tunatumika. Kwa makazi huko pako panatoka mapromotion ya kupandisha juu na batu ya ese bana sana tekniki. Papa, tuto naga kujikuta utasikia jina yako inatoka. Bana tuma ku email. Unakaa kukuta mambo yeba tafa pale. Bana kamata mtu mwenye yule kitu fenea. Ndio anapanda yule yako, unakuwa chini yake. Bafanye augmentation ya salaire. Wewe unapokea salaire ya kidogo, wewe unapokea salaire ya mingi. Donc bafenea moya bali ya nguvu sana. Sasa tunaangalia kule kwetu bakatangie biko. Bakasai bako. Tribu yote iko kule. Akukwake ile ubaguzi. Me huku ile tribalisme inapita sana. Inapita. Na ndio nyesha ingia muarme, yenye kinaleta defete kubwa sana muarme ile. Me chef d'etat nani president iko na kokota bato na basogeza karibu yake, bale bato biko na basogeza karibu yake, na ndio bale batrete. Mie siyaona ubaya hata moya ya Kisekedi, siyaona hata ubaya moya ya Kisekedi. Kisekedi iko na hukumu inchi mzuri. Shie tulizaliwa njo periode ya nani ya changement ya Congo, Congo Belge, ndio shi tukazaliwa. Ndio shi tulifa nini, ndio tunazaliwa. Me tulisoma periode ya Zaire, tulikuwa kameme natana madifikilite, tuliona kulikuwa changement kabisa, na bwe tukaendelelea na bwenye afdele na tia kusema kutulibere, tukafurahi kweli. Mzee Kabila anaingia, hii desordre nyoko napitikana, ndio desordre nyoko inapitikana wakati wa Mzee Kabila. Mwisho bakafanya nini? Bakamwabatre Mzee Kabila, na ndio desordre nye biko banafanya sasa. Na yeye nani Kisekedi akuwe male sana juu parmi bale benye kwa natembea na abo na bale ba ministre bake bale kuko benye biko na ile system ya kusema baba corrompre franga bamuwe, lakini sisi tuko tunamwombea na Mungu asaidie kumshimika milele na milele. Ile tukio nyele mtokiaka Mzee Kabila isimufikie. Juu wakati Mzee Kabila alifika kuanza kusema mambo gisi benye Kisekedi kwa anasema mambo mwa hii masiku hii, ndio balianza kumfuatilia. Unasikia hapa Barwande bana kwa anaanza kusema kidogo, iko na ubaguzi ya makabila, iko na ubaguzi ya kitu fulani, iko na ubaguzi ya hivi na hivi, iko na ubaguzi ya hivi na hivi. Ndio system yabo ile. Ifo sasa yeye unaona shie tuko batu benye tunaona mbali, juu tunayo historia ya mingi sana ya Congo na Zaire. Tuko batu benye tunaona mbali sana. Ba renforcer sécurité na Mutanganika na kote ya Fizi. Babiana baingie mu milima, banawe mai kabisa ile ya nguvu. Basitamani hata banamuke, basitamani hata kubeba mali ya batu. Mungu atatusaidia kutamaniza hivi. Ndio shauri napenda nikupatishile Papa Rajabu. Halo Papa Rajabu, habari ya masiku? Niko mzima Papa Rajabu. Nitasema kitu kimoja, inatakiwa tuelewe Watusi ni watu wa aina gani. Hawa watu usiwahi fanya urafiki na mtu mwenye anaitwa Mtusi, usiwahi hata siku moja. Kwanza nilikuwa nimesahau, umefanya vizuri kukumbusha hiyo jambo. Mtusi akitaka kutafuta kitu kwako ama akitaka kitu kwako, atakuja kwako ajinyenyekeshe vizuri sana, atajifanya kama nakupenda nini, na kumbe kuna kitu anatafuta. Juzi ulisema kwa pendekezo lako inatakiwa hawa wa refugee kutoka Rwanda wapewe uraia. Kwangu mimi hiyo ndio kucreate tena vita ile sasa mbaya mbovu, ile ambayo Mungu atarudi ikipigana vita Kongo.
Mtusi si mtu mzuri. Ubaya wa mtusi ni nini? Nifate vizuri Papa Rajabu. Huyu mtu hataki kutawaliwa, anataka kutawala, na mahali si kwake, anataka atawale. Mtusi ukimkaribisha kwako, ushamuuzia kwako. Tena niliwahi kuambia mfano, tuliwahi poteza ploti kwa sababu ya mtusi. Baba alisaidia mtusi Goma, akampa mahali pa kulala, tena ilikuwa kioske. Huyu mtusi alimuomba kama rafiki yake, naomba unisaidie mahali pa kuweka watoto wangu tu, basi nimefukuzwa, sina chochote. Sasa baba akamuuliza, sasa hapa nitapata nafasi wapi? Sasa huyu mtusi akasema, ingekuwa ni mtu ambaye akawa nataka hiyo kioski ilikuwa kwa ploti ya mzee, alikuwa hajajenga, kuna kioski tu peke yake. Sasa huyo akasema hata hapo akiruhusiwa aende hapo, afadhali tajistiri hapo. Kumbe anatafuta hiyo ploti. Sasa mzee alipomruhusu akamwambia sawa, kama unaona kutakufaa we nenda hapo. Alikaa hapo miaka. Unajua mwisho alitengeneza title B, alikadastre hiyo parcele kusema ni yake. Na sasa hiyo parcele kusudi mzee airekipere, aliuza ploti yake ndio arekipere hiyo parcele. Sasa mtusi hiyo wakati mnampendekeza ati apatiwe uraia wa Kongo, sijui hiyo hapana. Na vile rais amesema anataka mazungumzo, lakini anataka mazungumzo na Wakongomani, hapo ako right. Lakini huu mzungumzo wa mchangamano wa watu hiyo watu wa nje, hiyo asikubali kabisa. Jambo mzee Rajabu, habari ya mchana ndugu yangu, mko salama? Na mimi ninajua tuko salama. Mzee Rajabu, neno nitazungumzia, poleni sana na kazi mnayoyafanya. Kwa nini? Ninajua kusema hivi mko wewe ni mzalendo wa kweli, na mimi nitakupa mfano wa silaha unagombana nayo. Ni silaha ile yenye inafananishwa na Satande ya Putin. Juu ile silaha dunia mzima haiyapigwa, lakini ina uvumi sana na ni yenye kutisha sana na yenye nawoga sana. Ndio silaha unapigana na mzee Rajabu. Juu sauti yako inasikilika pembe ine ya dunia na inafanya irevele mkongomani wote kwa jumla, na inafanya imalize nguvu ya Bakaoko na imalize nguvu ya Hippolyte Kanambe Kazemberere na Paul Kagame. Ni silaha kubwa. Hakika mzee Rajabu unagombana sana. Na unagombana na silaha kubwa yenye hata mzalendo wakati iko kwenye mapambano anajua kusema una silaha kubwa. Na sie bote benye kukusikia kila kipindi na kila nyakati tunajua uko jamadari wa vita kweli tangu lianza na hadi leo. Tena ni mpambanaji mwenye kuchoka. Poleni ndugu yangu. Neno nitazungumzia ya pili ni kusema hivi tunaishi hapa leo
piaje ile napita yenye unasema emission saa 6. Piaje ile napita mateso ya bale bananchi, matukutuku, mabajaja, biote vile binabebwa na benye Rwanda, bile benye Hippolyte Kanambe anapie benye ye hakuachaka anabifanya. Hakuna hata province moya yenye anaifanya. Daire mregime yake barabara hii natoka hapa mpaka Kalemi barifanya goudron ya kutoka Lumbashi kufika Kasomeno iko kama saa 60 km mu 18. Hata 2 kilo haikufika. Kama pa 300 km haikufika. Hata Kasenga haikufika Mudesa kama 25 haikufika. Me yeye araiba matone na matone ya goudron anaitambusha kwa Rwanda. Ile ni masinye. Haina ile mnasema alienda kuyuzisha. Ya ayuzishe anatuma kwabo ende tengeneze kwabo. Hippolyte Kanambe Kazemberere anatumwa ile goudron kwabo bende batengeneze kwabo. Kwabo ni Rwanda, yeye ni mwenye Rwanda. Na ile mamajaja, mamutukutuku, kila kitu na pao anatumia bakwabo bende bafaidike nayo. Yenjo bali musharija commission ya kupie Kongo alipie 18 na leo hayachoka kuipie. Ni Hippolyte Kanambe Kazemberere anaituma kwabo, njo kwabo kule kwa baba yake kana kwa mama yake Christina, njo kwabo kule anatuma. Haende kuuzisha. Omwe ingekuwa atasema ni mkongomani ndio anaenda tungesema anaenda kuyuzisha juu kwabo ni huko anaiba huko kwabo anaenda kuzisha kwa kwa benyewe, lakini anatuma kwabo. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutanane saa 11:30 asubuhi kupitia Amka na Baraka1 TV. Bye bye.